દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલી એક 8 વર્ષની બાળકીની શ્વાસ નળીમાં આંબલીનો થળિયો ફસાઈ ગયો હતો, જેથી તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી। જે થળિયાના ટુકડાને સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સર્જરી કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેથી મળતી માહિતી મુજબ ડાંગ જિલ્લામાં આવેલા ગામમાં મહેશભાઈ ચૌધરી પરિવાર સાથે રહે છે। પરિવારમાં 8 વર્ષની દીકરી પ્રિયલ છે। તેણે 20 દિવસ પહેલા આંબલી ખાતા સમયે થળિયો શ્વાસ નળીમાં ફસાઈ ગયો હતો। ત્યારબાદ તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી હતી, જેથી તેને આહવા ખાતે આવેલી હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ હતી। બાળકીને વધુ સારવારની જરૂર હોવાથી વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ હતી, જ્યાં તપાસ કરતા બાળકીને શ્વાસ નળીમાં આંબલીનો થળિયો ફસાઈ ગયો હોવાની જાણ કરાઈ હતી। ત્યારબાદ બાળકીને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ હતી। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચવા સુધીમાં 20 દિવસ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો હતો। 20 દિવસથી શ્વાસ નળીમાં થળિયો ફસાઈ જવાના કારણે તે ફૂલીને મોટો થઈ ગયો હતો, જેથી તેને ખેંચીને બહાર કાઢવાનો મુશ્કેલ હતું। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં એન્ટી વિભાગના તબીબો દ્વારા અડધાથી વધુ કલાકની સર્જરી કરીને આ થળિયાના ટુકડા કરી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી। હાલ આ બાળકી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ચૂકી છે અને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવી છે। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર રાહુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે વલસાડ ખાતેથી આ બાળકીને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી હતી। વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલથી ઓક્સિજન સાથે જ આ બાળકીને ખસેડવામાં આવતા વધુ સરળતા રહી હતી। બાળકીની શ્વાસ નળીમાં થળિયો એવી રીતે ચીપકી ગયો હતો કે તેને ખેંચીને બહાર કાઢવો પોસિબલ ન હતો, જેથી બ્રાઉન કોસ્કોપી સર્જરી કરી થળિયાના ટુકડા કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો। चौधरी શું નામ છે? पियल बेन શું થયું હતું એમને? इमली नो भी निकल गई थी। કેવી રીતે? वो मुंह में डाल लिया होगा, वो रमता रमता निकल गई। कितने दिन पहले का घटना है? वो 20-25 दिन। कहाँ बचाए थे और क्या क्या हुआ? क्या आहवा, पहले आहवा हॉस्पिटल में 5 दिन थे, उसके बाद वलसाड़ में 12 दिन थे, उसके बाद छुट्टी लेके घर गए थे और चौथे दिन अजू तकलीफ जैसे हुई लड़की को, इसलिए अजू वलसाड़ में आहवा गए और आहवा से अजू वलसाड़ भेज दिया। वलसाड़ में CT स्कैन किया, उसके बाद उसको कुछ पता चला, उसको सूरत भेज दिया और यहाँ पे वो निकाल दिया, इमली कर दिया। पूरा नाम કેવી રીતે ઘટના બની હતી? मेरा नाम डॉक्टर राहुल पटेल है। मैं यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ENT विभाग में। ये प्रियल नाम की एक बच्ची है जो 20 दिनों पहले शायद कुछ हुआ और खट्टी इमली का थड़िया आता है वो निकल गई गलती से और वो फिर सांस की नली में पहुँच गया। वैसे पहले पता नहीं चला, 20 दिनों से थड़िया अंदर था। धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत चालू हुई तो उसको वलसाड सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहाँ पे कान नाक गले के डॉक्टरों ने CT स्कैन कराया तो मालूम पड़ा कि उसका जो राइट साइड का लंग है, फेफड़ा, वहाँ पे कुछ अटका पड़ा है। तो पेशेंट को यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने रिफ़र किया। यहाँ पे हमने ENT के डॉक्टरों ने देखा और उसको इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपी नाम की प्रोसीजर करने के लिए इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में लिया और वहाँ ब्रोंकोस्कोपी की मदद से जो थड़िया था उसको टुकड़ा करके निकाला गया। थड़िया पूरी तरह से निकाल दिया और फिर मरीज़ की हालत अभी स्थिर है। अभी फ़िलहाल मरीज़ बच्चे के डॉक्टरों के अंडर में है और फ़िलहाल अभी अच्छा है। सर, ये करने के लिए कितने फाइटिंग की, मतलब कितने प्रॉब्लम हुआ होगा आपको, कितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? क्योंकि 20 दिन हो चुका था तो 2 प्रॉब्लम हमारे सामने वो थे कि जो थड़िया था वो फूल चुका था और सांस की नली में एकदम चिपक के बैठा हुआ था। तो जो हमारा साधन होता है उसकी मदद से निकालने में काफ़ी परेशानी हुई। पहले तो उसका टुकड़ा करके धीरे धीरे निकालना पड़ा, तो करीबन आधा घंटा लगा पूरा थड़िया निकालने में। वैसे बच्चे का कंडीशन कैसा, और अगर बच्चा ऐसा कुछ करता है उसमें कुछ प्राथमिक उपचार है उसमें? प्राथमिक उपचार में क्योंकि बच्चे का एक लंग काम नहीं कर रहा था, एक ही लंग पे बच्चा सांस ले रहा था, तो उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, जो वलसाड में अच्छी तरह से किया गया और उसको एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पे यहाँ पे शिफ्ट किया गया। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ।